अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज तारीख़ है 22 जून सन 2020 और ये कोरोना सीरीज़ का मेरा दूसरा वीडियो है। आज एक अपना हेल्थ बुलेटिन में बयान करूँगा, कुछ थोड़ी सी पंदो नसाए होगी, जनरल सी गपशप करूँगा मैं, जिसमें उम्मीद है मेरे दोस्तों के पल्ले पड़ेगा जो एहतियात नहीं करते, जो इसको सीरियस नहीं लेते, और उनका भी भला होगा जो इसे बहुत सीरियसली लेते हैं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। ये दोनों शक्लें ठीक नहीं हैं, बैन बैन रहें, दरमियान में रहें। तीसरा ये बताना भी ज़रूरी है कि इंशाअल्लाह हम 1 जुलाई से वापस बैक टू बिज़नेस होंगे। हम रिकॉर्डिंग्स पे जाएंगे। मेरे डॉक्टर्स ने चूँकि मुझे सख्ती से मना कर रखा था और मुझसे अहद लिया था कि आपने पूरा महीना काम नहीं करना, तो जून पूरा महीना आलमोस्ट गुज़र चुका है। मैंने इसमें डॉक्टर जावेद सब्ज़वारी से महज दवाई नहीं ली, उनसे उनकी नसीहतें, उनकी जो कमांड्स हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया है, रिलीजियसली फ़ॉलो किया है, और बहुत कम दवाई उन्होंने मुझे स्टार्ट में उन्होंने रेसोचीन दे दी 4, और उसके बाद एज़ोमैक्स किस्म की 1-2 चीज़ें हल्की फुल्की बिल्कुल मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ। हाउएवर जो मेन मेरी मेडिसिन थी वो होम्योपैथी से डॉक्टर तनवीर लाहौर में ही होते हैं, बहुत शानदार डॉक्टर हैं, ये मुझे फ़राहम करते रहे, और इत्तफ़ाक़ है कि मैं 95 से 100% की तरफ गामज़न हूँ। मैं फिर भी उनकी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये दोनों डॉक्टर्स बहुत शानदार आदमी हैं। अल्लाह ताला इन्हें इसका अजर दे कि इन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ, तहम्मुल के साथ मेरा इलाज किया है। अब आइए पहले मामले की तरफ। ख़वातीन व हज़रात, ये मुल्क जब बना तो इसमें लोग 2 तरह के थे, आज भी वही सूरत हाल कंटिन्यू कर रही है, हैव्स और हैव नॉट्स। हैव्स के लिए ये मुल्क जन्नत नज़ीर है, और जो हैव नॉट्स हैं मैं समझता हूँ उनके लिए दोज़ख की किस्म है। पूरी दुनिया में गरीब आदमी का जीना महाल है, लेकिन हमारे यहाँ तो अगली पिछली सारी कसरें निकल गई हैं। महज कोरोना पर ही मौकूफ़ नहीं, दीगर मामलात में भी। मैं कल एक बड़ी अलमनाक तस्वीर देख रहा था कि पुलिस ने एक मुल्ज़िम को हथकड़ी लगाकर नीचे बिठाया हुआ है, और उसकी हथकड़ी एक मुलाजिम के हाथ में है, और वो बारिश बुज़ुर्ग सा आदमी, बिल्कुल यूँ लग रहा है जैसे किसी का भी वो दादा हो सकता है। तो वो दादा सिफ़त इंसान नीचे ज़मीन पे बैठा अपनी किस्मत को रो रहा है। यकीनन कोई जुर्म सरज़द हुआ होगा उससे, ऐसी बात नहीं है कि उसे शौकिया पकड़ के नहीं लाए होंगे, लेकिन देखिए तज़ाद कैसा है कि खरबों रुपए चुराने वाले किस इत्मीनान के साथ, किस सुकून के साथ यहाँ से निकल जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, और उस पर भी मुस्तज़ाद कुछ ऐसे हैं जो खरबों चुरा कर भी हमारे सीने पे मोंग डलते हैं, यहीं बैठकर हमारे बीच में। चुनांचे ये मुल्क अमीरों का ज़्यादा है, गरीबों का कम है। ये तारीख़ पढ़ने वाले जानते हैं कि अमीरों का दखल कितना था इसको बनाने में, और गरीबों का। चुनांचे अमीर आदमी अगर कोरोना में मुब्तला होता है तो यकीन कीजिए ये छोटा मोटा इन्फ्लुएंज़ा है, ये कोई छोटा मोटा फ्लू है जिसे आप एहतियात ज़रूरी है, वरना ये बिगड़ा तो बड़े बड़ों को, उमरा दर उमरा को फड़का के रख देगा। इसको सीरियसली लें, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन अगर आप गरीब हैं तो फिर आपके लिए मसाइल हैं। मुझे याद है कि एक दफ़ा हमने एक सांप मारा, और उसकी साख्त ऐसी थी, उसके ऊपर वाइट किस्म की स्ट्राइप्स थीं, तो ज़ौक़े आगे ही ने तंग किया और हमने उसे बाबे मंजूर के पास भेज दिया, जो बड़ा सांप शनास मशहूर है। तो उसने कहा कि आफ्ताब साहब को मेरा मशवरा दे दीजिएगा कि आप शिकार पे जाएं, जहाँ मर्ज़ी फिरें, पूरी कोशिश करें कि ये सांप आपको काटे ना, क्योंकि इसका काटा बहुत कम है जो बचता है। तो वो बाद में फिर उकदा खुला कि वो काला संगचूर था, बड़ा भयानक सांप है। तो ये एनालॉजी मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि गरीब आदमी किसी और छोटे मोटे मर्ज़ में मुब्तला हो जाए, कोरोना में हरगिज़ मुब्तला ना हो, क्योंकि कोरोना एक बहुत महंगा मर्ज़ है। सही मानों में कोई इलाज इसका वो यहाँ पर तो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ प्रॉपरली, और है भी तो काफ़ी महंगा है, लेकिन इसका असल इलाज ग़िज़ा है, सुकून है, नींद है, आराम है, रेस्ट है, विच इन इटसेल्फ इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप गरीब आदमी हैं तो आप तो सुकून अफोर्ड ही नहीं कर सकते। चुनांचे पूरी कोशिश करें। मास्क का इस्तेमाल आपको किस बात से रोकता है? आप काम करें, रोड़ी कूटते हैं तो कूटें,
خانچہ چلاتے ہیں تو چلائیں، ڈھابا چلاتے ہیں تو چلائیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، لیکن ماسک کا استعمال اور اوکھے سوکھے ہو کر اچھا ماسک، یہ چھوٹا سا خرچہ آپ کو بڑے خرچے سے اور بڑی پریشانی سے بچائے گا۔ دوسرا، ہمارے مخیر لوگ، وہ دوست جو راشن کے چکروں میں پڑے ہیں، راشن کی اب ایز سچ کوئی لمبی چوڑی ضرورت اس لیے نہیں کہ حکومت نے بہت کچھ ریلیکس کر دیا۔ مجھے سڑکوں پر چھوٹا کاروبار ہوتا نظر آتا ہے، تو جو مستحقین ہیں وہ اپنی روزی روٹی خود کما لیتے ہیں۔ عمراء سے میری درخواست ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو یہ جنت صفت ملک دیا ہے تو خدا را اس کا حق ادا کریں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اگلے 2 سالوں کی زکوٰۃ دے دینی ہے، اپنے حصے کے 10 مریض لے لیں، وہ 1 مریض لے لو، اپنے ذمہ لے لو۔ کیوں؟ اس کی خوراک اصل چیز ہے جو عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ خدا را اس کو موقع سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بیٹھ کے یہ اتنا شاندار موقع دیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میرے بڑے کچھ مخیر دوست ہیں، جن میں سے ایک سلمان صوفی، اتفاق سے کل ان کا فون آیا، وہ خود مبتلا ہیں اس میں، ان کا گھر مبتلا ہے، ان کے والد صاحب یہ صوفی فوڈ پروڈکٹس والے، تو بہت لجاجت سے مجھے کہہ رہے تھے کہ آفتاب بھائی آپ نے اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں میرے والد کو یاد رکھنا ہے۔ ہم تو نکل آئے ہیں اس گہری کھائی سے، لیکن والد صاحب ابھی تک بیچ میں ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت دے، میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ یہ شہباز شریف کی کچن کیبنٹ میں بھی تھے، اور شہباز شریف سے 2-4 جو بہت بڑے کام سرزد ہوئے ہیں، جو شاید خود نیک نیتی سے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ان سے کروا دیے گئے۔ اللہ بھی مواقع دیتا ہے، توفیق بھی دے دیتا ہے، تو کسی کو وسیلہ بھی بناتا ہے۔ مثلاً ایک بہت بڑا کام کہ اگر آپ بیوی پر ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ قابل دست اندازی پولیس ہے، آپ محتاط رہیے۔ یہ شہباز شریف نے کیا تھا، اور اس کا 90% کریڈٹ میں سلمان صوفی کو دیتا ہوں، کیونکہ دن رات ایک کر کے انہوں نے یہ کیا، اور بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی کہ جی یہ کیا ہوا، آپ خاندانوں کو آپس میں، انہوں نے کہا جی میں کروں گا، اور اس کے بڑے خاطر خواہ نتائج ہیں۔ تو سلمان صوفی نے کہا کہ آفتاب صاحب میں اپنی زندگی کو اب وقف کرنے لگا ہوں، مجھے ایک مقصد چاہیے تھا، اللہ نے مجھے کرونا میں مبتلا کر کے ایک در وا کر دیا، ایک دروازہ کھول دیا میرے لیے۔ تو میں نے کہا جی حکم کریں، میں کس کام آ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا مجھے آپ کی آواز، آپ کی سپورٹ، آپ کا شو، میں نے کہا میرا ایک شو نہیں، میرے اب 10 شو ہیں، تو آپ حکم کریں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ وقتاً فوقتاً اس کا تذکرہ کرتے رہیں، لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں نے کہا جی مجھے آپ کل نہیں آج ہی شامل کریں اس سٹرگل میں، نہ صرف یہ بلکہ اپنے حصے کے مریض میں بھی تلاش کرتا رہوں گا۔ یاد رکھیے مریض تلاش کرنے پڑیں گے آپ کو، آپ گھر بیٹھے اس امید پر نہ رہیں کہ جنت خود چلتی ہوئی آپ کے پاس آئے گی، آپ کو چل کے جانا پڑے گا، اور پل صراط بھی آتے ہیں، اس میں بڑی مشکلیں ہوں گی، اور پھر جس کی مدد کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کو آپ کو درخور اتنا ہی نہ سمجھے، وہ کہے جیسے وہ بابا اشفاق احمد سنایا کرتے تھے کہ میں نے ایک فقیر کو 500 کا نوٹ دیا اور شکرانہ طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اس سے کہا کہ یار تم نے میرا شکریہ نہیں ادا کیا۔ اس نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا تمہارا کیا کمال ہے، دیتے چو دیتا ہی نا، اللہ نے تمہیں دیا تھا، تم نے اس میں سے دے دیا۔ تو ہم جو کریں گے، میں کروں، سلمان صوفی کرے، یا ہم جیسے ہزاروں جن سے یہ ملک کا کم از کم وہ پورشن ضرور بھرا ہوا ہے جسے ہم نے جنت کہا ہے، تو وہ اپنی جنت کمائیں اس طرح سے۔ ورنہ یاد رکھیے یہ جو کروڑوں اربوں آپ کے پاس ہے نا، وہ جس نے دیا ہے وہ آپ کی کسی کوالیفیکیشن پہ نہیں دیا، یہ اس کی ونڈ ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، وہ جب چاہے گا ایک اشارے سے آپ کو پاپرز کر دے گا، آپ کو فقرا کر دے گا، پھر اچھے رہیں گے۔ چنانچہ اس کو تقسیم کریں اور تلاش کریں۔ پھر لواحقین سے بھی گزارش ہے، 2 چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو پوسٹ کرونا مریض بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے، وہ تو کسی بھی بیماری کے بعد اٹھتا ہے تو چڑچڑا پن اس کا نیچرل ہے، تو اس کا آسرا بنیں، اس کا سہارا بنیں، اس کی ڈھارس بندھائیں۔ دوسرا، خود تلاش کریں یہاں کے سلمان صوفیوں کو کہ کون کون مخیر لوگ ہیں جو مارے پھر رہے ہیں کہ بھی ہماری مدد کرو۔ ان کے پاس کوئی نیٹ ورک ایسا نہیں ہے، وہ بنا لیں گے۔ کرونا پہلی دفعہ آیا ہے، جیسے ڈینگی پہلی دفعہ آیا تھا، اس نے بڑا وقت ڈالا تھا، بعد میں آیا تو ٹکے ٹوکری ہو گیا تھا۔ ہم انتظامات پورے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ خود بھی نظر رکھیں، اور سوشل میڈیا از دا بیسٹ ویکل فار دیٹ۔ اب آئیے کہ اس کے اخراجات کہاں ہوتے ہیں۔ ریسوچین کی 4 گولیاں اور ایک وہ ایزو میکس اور اس طرح کر کے، اور ہومیوپیتھی تو ویسے ہی بہت سستا طریقہ علاج ہے۔ اس مرض میں میں مختصراً بتاتا ہوں کہ اصل علاج غذا ہے، 13, 14, 15 گھنٹے کی نیند ہے، نیند پوری کریں، اور غذا میں
नेसेसरीली आपको प्रोटीन्स चाहिए, यखनी पिएं, देसी मुर्ग मिल जाए तो सुभान अल्लाह, जो मुर्ग भी मिले, जो बीफ मिले, मटन मिले, उसके अंदर काले चने डालें और उस यखनी से इस्तेफादा करें। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को एक नेचुरल चौकीदार दे के भेजा है। ये डकैत की तरह से बीमारी हमला करती है आपके घर पे। अब नेचुरल एक इक्वेशन है मैथमेटिकल कि डकैत अंदर आ गए, आपके चौकीदार हैं 4, डकैत हैं 5। चौकीदार को मजबूत करने के लिए चाहिए कि आप उसके साथ खुद भी शामिल हो जाएं। चौकीदार एक कुदरती निज़ाम है आपके अंदर मदाफ़ियत का, उस मदाफ़ियत को तगड़ा करें, उसको स्ट्रेंथन करें, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा आपका फार्मासिस्ट आपको सुनाता है और आपके कान खुश हो जाते हैं सुन के, दिल झूम उठता है कि एक वायरस टूट गया है और आप अंदर अपने बढ़ती हुई तवानाई, टेस्ट बड्स वापस आ जाते हैं, खुशबू का, जायके का, ये तमाम कुव्वतें वापस आ जाती हैं, आपको जायका अच्छा लगने लगता है, ज़िंदगी प्यारी लगने लगती है। और ये फ़िक्रा कि वायरस टूट गया है बिल्कुल ऐसे है जैसे डकैत की कमर टूट गई है और बाहर पड़ा कुत्ते की तरह करा रहा है। ये मंज़र देखें, ज़रूर देखें, लेकिन नेक नियति के साथ पहले उसका हक अदा करें। ये नहीं कि छुपते फिरें, दूसरों को भी मुब्तला करें और काम ख़राब करें। कोई वजह नहीं है कि आप इस बीमारी को कॉम्बैट ना कर सकें, इसका मुकाबला ना कर सकें। आप इसको सरनिगू करेंगे। मोटी मोटी बातें याद रखें, हुकूमतों पर डिपेंड मत करें। नंबर 2, ये भी याद रखें कि इस मुल्क में, ये मैं हमेशा कहता हूँ, 2 तरह के लोग हैं ना, हैव्स हैं और हैव नॉट्स हैं। हैव्स की कैटेगरीज हैं। हैव्स कुछ वो हैं जिनके पास 15 दिन का है, कुछ वो हैं जिसके पास 5 दिन का है, कुछ वो भी हैव्स हैं कि शुक्र करें है तो सही, सबसिस्टेंस लेवल ही सही, लेकिन है तो सही, उससे थोड़ा सा ऊपर है। कुछ हैं जिनके पास अगले 10 साल का, कुछ हैं जिनके पास अगले 50 साल का बहुत कुछ है, लेकिन उनमें भी बड़े शैतान सिफत लोग हैं जिन्हें अपना मरना भी याद नहीं, जिन्हें दोज़ख जन्नत की तमीज़ ना किसी ने सिखाई ना उन्हें आनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुकफ़ल कर दिया है उनके दिल को, उनके दिमाग को, उनके ऊपर डिपेंड ना करें। उन दोस्तों को तलाश करें जो हैव्स हैं, जो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें बतौर डाकिया ये सारा कुछ अता किया है, छोटे छोटे पार्सल्स की शक्ल में। वो आपको खुद तलाश करेंगे, वो डाकिए, वो आप तक खुद पहुंचेंगे, और ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डाकियों की वजह से जो पैसा कमाते हैं तो ये सोचकर कि ये सिर्फ हमारा नहीं है, हम अमीन हैं। वैसे तो सादिक और अमीन की तज़हीक जिस तरह इस मुल्क ने की है वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आप परेशान मत हों। ये मुल्क इंशाअल्लाह ये कायम हुआ है तो ये चलता भी रहेगा और इसे चलाएंगे यही डाकिए।